Madaog, hindi kami yun. Based on Christmas tree, what is your reaction sa ginjan? Nagwapa sakon. Sakon lang, wala mo sa likod, okay, sanag. Sige na. Sakon lang, madaog na kaniguro. Ya Ano mo yung wish? kayo know, impressed ang itsura nila, pagkatunin nila. And, woo! That's it! Congratulations! Next! Next! Ito, walang Christmas lights na. Mono ka naman damo. Next reaction! Gwapa sakon. Reaction! Madaog na kami ni because ang mga design is unique. Next! Madaog. Ano ba tawag na? Ito ng bata. Ako tayo yung bata. Ako tayo. Ang bata. Di ng bata. Ayun. Ay, salamat. Kaya sa cooperation ni Kirby Auditor niya, nalimos ka. Doon ka na ni J. Liga. Kami mabigay quarter. Thank you for the designer, Anthony John. Wala. Anthony John, papagin niya. I love you. May puli. Ano Ano dyan? bata? Love you. May puli. Kung ano isa. Madaog na. Congratulations! Ang magbait. Congratulations, Kirvin! Congratulations, Kirvin! Bye-bye. Ako na. Nakula ka eh. Ikaw muna na. Ay, ganda pa ito. Abit pa ba? Kirvin! Reaction! Reaction mo, Kirvin! Ada ko media. Kami tuwa ni Baby. Video ni. Baby, Jesus, what can you say? I love you, Mommy. What can you say? Ano, pinatid sila. Ay kami. Congratulations! Ano taas silong yan? Thank you, Will. Osting bata na siya. Balik. Ay, balikin yung kakwat, babe. Oy, nang sinamang kapulig sa ko na kwat. Gwapa bala sa ako. Hindi ako na lang. Dini. Nasaan sa lamesa? Kaya mo natin? Kamu na sulod. Tony! Hindi lang ano, Curve. Ganun daw pa sila, oh. Oh, congratulations! Congratulations! Hi! Kaway! Hello! Camera pala. Ay, sorry. Bye-bye na ka mo. See you tomorrow sa... See you tomorrow! Siguraduhan ta! First ta! First ta na siguraduhan! Third prize! Second prize! First prize! Congratulations! First kami pa nga. Grabing effort na mo. Ito the last minute. Nag-ano, kami nagulatin kami di as ito. Kaya kami pa pinakauli. May sila, no? Bata. We are the last means we are the winner. Save the best for last. Na, amo na. Tony. Speechless ako eh. Bidaway, makabulig. Basta nakabulig mo kami. Congratulations.
you for Abner for my gown and makeup. For the head! For the head! For the head. For the cap! Anahin Ay, yun! for the New cap, Year! curvy na. Resolution! I will take my mother, my father, and most especially, my parents. My mother, my Wala, father, ano ko, wala my kami. brother, Ay, sister, no. other brother, Ano? Congrats, kid! Congrats, kid! Shake hands! Mark, congrats, kid! Congrats! Salamat! Thank you for Congrats! my mother and father, brother, sister. How do you brush your teeth? Christine, are you sad? Patawa. Nangyari, dili ba na tuwan? Congratulations! Nagawa. Happy, happy! Party, party! Wala, wala may masakit. Wala kat na lang. Sorry na. Sino sakay ka po? Nag-isa kami. Oo, masakay. Yes! Okay lang na sir, di sa naman. Ay. Sir, okay lang na sa akong gusto. Story na Marco? Sorry ko kasi Punta lang naman. Nagsili. Ikaw ang ka mga tatlo. Oo, mapod ng sir. Tatlo man ay tatlo. Ako magsusunod ka pa. Para first time ba na makasakay mo rin siguro mga sa balay? Wait, ano yung bilin? Oh, laki. Ano na, I mean, tulong ko sila na, mabalik ko, kaya ako na mahimos mo. Galing kay Wais. Ay, sige, may sila. Salamat. Sa balay mo? Ano mas boy-boy ah? Natin ka. Tayo.